अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और बेसब्री से हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। और आपको ये भी पता है कि इस प्रोग्राम में, यानी ये जो जिंदगी से वो कहते हैं ना, जिंदगी की रौनकों से भरपूर प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ यहाँ पर मैं अकेली नहीं होती हूँ, बल्कि स्टूडियोज में मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी डॉक्टर अफशा होती हैं। क्या हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स करें, डॉक्टर अफशा भी हैं यहाँ पर थोड़ी सी मुझे भी तो बात करने का मौका मिलना चाहिए। ईद के बाद आई थिंक सो फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम जो है दोबारा हो रहा है जिंदगी। और जो लोग बिल्कुल जिंदगी से मायूस हो चुके हैं तो मायूस होना बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि हम दोबारा आ चुके हैं और आपको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, कॉल्स करते हैं, अपने मसाइल हमें बताते हैं, अपने जो भी इशू है, आपको जो भी सवालात हैं वो आप हमारे सामने रखते हैं। तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। और जब उसके बाद आपके जो मसाइल हैं वो यहीं पर बैठे बैठे हल हो जाते हैं, यानी औलाद के हवाले से कोई भी मसाइल हैं आपके, बेऔलाद जोड़े जो हैं काफ़ी अरसे से, एक लंबा अरसा जो है वो गुजर चुका है, गोल्डन पीरियड जो है शादी के बाद का वो गुजर चुका है और उसके बाद भी औलाद की नेमत से महरूम है, तो अब बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना और डिसअपॉइंट होना बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि हम आ चुके हैं प्रोग्राम जिंदगी लेकर। और जिंदगी की उम्मीदें, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक पॉजिटिव इंसान कहते हैं आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। जो नेगेटिव इंसान है उससे कोसों दूर आप लोग रहा करें। अगर कोई नेगेटिव है तो उससे कभी लाइफ में अगर आपको पता चल गया कि वो नेगेटिव है तो आप उससे मिलना बिल्कुल भी छोड़ दें। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि एक पॉजिटिव इंसान है तो उसका पीछा नहीं छोड़ना। मैंने भी पॉजिटिव इंसान यहाँ पे बैठा हुआ, उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप डॉक्टर अफशा? ठीक ठाक। ईद मुबारक गुज़िश्ता। मुबारक आपको भी। और माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू। ये कहीं ईद का सूट तो नहीं पहन कर आई? हाँ, ये ईद अच्छा, का है ना, ईद का ही है और ईद ही मिलने आई हूँ ना, ईद ही मिलने आई हूँ। और ऑनेस्टली बहुत क्यूट लग रही है। मैं तो वो एकदम से मैं गई जैसे मेकअप रूम में, मैंने डॉक्टर अफशा को देखा, मैंने कहा वाह यार ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ऐसा होना चाहिए कि इंसान आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप जब नेगेटिव भी हो जाओ, खुद भी नेगेटिव हो जाओ, सोचना शुरू कर दो कि यार ये क्या मसाइल जो है वो शुरू हो गए हैं, तो एक पॉजिटिव इंसान जो आपको बताए कि नहीं, तुमने डिसअपॉइंट नहीं होना, बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं होना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, बल्कि मैं हूँ। और कोई एक ऐसी लाइन, एक कोई ऐसा जुमला, कोई एक ऐसा सेंटेंस जो आपके सामने रख देता है, तो फिर आप कहते हो यार वाकई इस इंसान का तो मेरे आसपास रहना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि अगर बहुत से लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, K2 को ट्यून किया है और उसके बाद ये प्रोग्राम ज़िंदगी जो है अगर आप लोग देख रहे हैं तो, और अगर हमारी खूबसूरत आवाज़ें आपकी समातों से गुजर रही हैं तो आप लोग क्या करें, आप हमें कॉल करेंगे। और नंबर जो है आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहे हमारे नंबर जिन पर आप हमें कॉल करेंगे 051 और आगे जो भी नंबर है उस पर आप हमें फटाफट से फ़ौरन से कॉल कर देना। चूँकि बहुत अरसे बाद मिले तो मेरा पूरी कोशिश होगी कि वक्त का ज़या जो है वो बिल्कुल भी ना हो। वैसे ही हमने तारीफ़ों में जो ब्रेक से प्रोग्राम में आने से पहले जो तारीफ़ों का सिलसिला था, प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम, उसकी वजह से तो कोशिश यही ये भी एनर्जी पैदा करती हैं तारीफ़ें। हाँ। बस शर्त ये है झूठी ना हो। झूठी ना हो, एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं झूठी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बटरिंग, एग्जैक्टली बटरिंग। और दूसरा इंसान कहता है यार सीरियसली मैं ऐसे ही लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। जो आसपास वो बंदे लोग मौजूद होता है, हाँ, जो आसपास लोग मौजूद होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि यार ये देखो इसकी झूठी तारीफें कर रहा है, वो मान नहीं रहा है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप भी कॉल करें, प्रोग्राम का हिस्सा बनें, हमें बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी, उसके साथ साथ हमें बताएं कौन से आपकी लाइफ में जो मसाइल हैं जो कि अभी तक आपने छुपा के रखें, किसी से भी शेयर नहीं किए, तो हमारे साथ वो शेयर कीजिए। बहुत से मर्द हजरात जो है इस वक्त हमें देख रहे होंगे, बहुत से उनके भी इशूज़ हैं। आया मानते बहुत कम मर्द हजरात हैं जो कि वो ये कहते हैं कि हमारे साथ भी मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर वो कॉल नहीं करना चाह रहे तो अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। 0333513948 0300513948 ये दोनों नंबर जो हैं अफशा मेडिकल सेंटर के हैं, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं वो स्पेशली टाइम ले सकते हैं, जेंडर चॉइस के हवाले से कोई भी आपको इश्यूज़ हैं वो टाइम ले सकते हैं। और वो हजरात मर्द व खातीन जो हैं काफ़ी अरसे से, एक लंबा अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो वो जो है वो भी आप खुश हो जाएं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आप लोग देख रहे हैं और ज़िंदगी में रौनक हमारे सामने बैठे। जी अब बताएं डॉक्टर अफशा, ईद कैसी गुजरी आपको? ईद बहुत अच्छी गुजरी। और ईद के बाद हमारा जो शवाल का पैकेज है वो आपको पता ही है 20% ऑफ का चल रहा है।
جس میں تقریباً ہارڈلی کوئی 5 to 10 days رہ گئے ہیں اور بکنگ پیشنٹ دھڑ دھڑ کروا رہے ہیں اور وہ جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک ہوئے ہیں جو پیچھے میں جن کا ہر 3 یا 2 مہینے کے بعد ہمارا چینج ہوتا ہے نا، یعنی نیا بیچ آ جاتا ہے. اچھا. تو جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ ان کی خوشخبریاں جو 2-3 مہینے پہلے میں نے کیسز لیے تھے اب ان کی خوشخبریاں آنے کا ٹائم ہے اور کچھ آ گئی ہیں، کچھ آ رہی ہیں اور کچھ آئیں گی انشاءاللہ. تو بڑا ہیپی ٹائم ہے. مٹھائیاں بہت ملی ہوں گی آپ کو. مٹھائیاں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے شوگر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر اللہ، لیکن مٹھائی اتنی کھائی ہے اتفاق سے وہ مطلب ایسا کوئی ماحول بن گیا کہ میری شوگر جو ہے 200 ہے اس وقت، کل یا پرسوں کی. تو میں بڑی پریشان ہوں کہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو آپ سے بہت پیار ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو ویسے مجھے شوگر نہیں ہے، لیکن یہ صحیح کیا بتا دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ میٹھا کی کوانٹٹی باڈی میں جب زیادہ ہو جائے تو انسولین بننا کم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر تھوڑا سا ریز ہو جاتی ہیں چیزیں. اور ان دنوں تھوڑا واک بھی نہیں ہوا، اور کیونکہ آپ واک کرتے ہو تو نیچرل انسولین بن رہی ہوتی ہے آپ کی، تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا تو وہ پھر مجھے تھوڑا پریشانی ہے. بہرحال آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر افشاں خان ادھر بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے لیے، اور ہم پرام زندگی کر رہے ہیں. اور میرے پاس جو 25 سال کے ایکسپیرینس میں جو لوگ آتے ہیں وہ یہی چیز لے کر آتے ہیں کہ جنڈر چوائس کے حوالے سے جن کی 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں اور وہ بیٹے کی وش رکھتے ہیں. کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کروانے کے بعد میاں بیوی دونوں کو میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں ان ٹیسٹ کے مطابق، اور وہ میڈیسنز کھانے کے بعد جب آپ کو میٹنگ ڈیز دیتے ہیں تو انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی. اور سکسیس رزلٹ جو ہے ہمارے 98% ہے. اور اگر آپ کے ٹیسٹ ٹھیک نہیں آتے تو اسٹریٹ اوے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. 25 ایئرس کا ایکسپیرینس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ میرے علم سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت. تو اچھا 25 ایئرس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ڈاکٹر افشاں کو ہے، لیکن میں آپ کو کچھ اپنا ایک ایکسپیرینس جو ہے ڈاکٹر افشاں کے حوالے سے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ میرے اپنے پیشنٹس بھی ہیں جو ان کے پاس گئے اور ایک لمبا عرصہ ان کا بھی گزر چکا، 3 سے 4 سال وہ علاج کرواتے، لیکن اس کے بعد جب پازیٹیو رزلٹ سامنے آتا تو یقین جانیے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ بھائی میں نے ان کے ریفر کی اپنے ایسے پیشنٹس، تو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سائمہ بات کر رہی کوئٹہ سے. سائمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کوئٹہ سے. کوئٹہ سے بات کر رہی ہیں. اچھا سائمہ، ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ میں سی سیکشن ہوئے 6 سال ہو گئے، مگر میرے اندر سے نہیں نا زخم ابھی تک نہیں ہے، درد کرتے ہیں. اوپر سے بالکل صحیح لگتا ہے، اندر سے ابھی چنکی یا کاستی بہت درد تکلیف ہوتی ہے. ہیلو ڈاکٹر افشاں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک مرتبہ پھر بتا دیجیے گا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میرے 2016 میں پریگنینسی ہوئی تھی، سی سیکشن ہوا تھا. اس کے سائیڈ افیکٹ ابھی تک، یعنی میرے زخم ابھی تک نہیں نا درد کرتے، اندر سے درد کرتے ہیں. اچھا 2 ابارشن ہوئے ہیں آپ کے؟ کانسی ہوتی یا چھینکتی ہوں تو بہت شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے. اچھا 2 ابارشن بھی ہوئے ہیں آپ یہ بتا رہی ہیں؟ 4 ابارشن ہوئے اور 3 یہ سی سیکشن ہوئے. اچھا 3 مس کیریج ہوئے ہیں، 3 سی سیکشن ہوئے ہیں. اچھا 3 سی سیکشن ہوئے ہیں اور 4 ابارشن ہوئے ہیں. آپ کزن میرج ہیں؟ ابارشن ہونے کی کیا ڈاکٹرز نے وجہ بتائی ہے؟ نہیں کزن میرج، میرے نے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا تھا. اچھا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے پریگننسی کے دوران؟ جی ابھی پچھلے سال پھر میں پریگننٹ تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے. پھر مجھے انجیکشن بھی دیے تھے، میں نے پیٹ میں لگائے تھے، مگر اس سے وہ ضائع ہو گیا تھا، بچہ نہیں ہوا. اچھا ایسا گڑیا بالکل آپ پریشان نہ ہوں. آپ نا میرے یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں اور اپنے جو سی سیکشن اور جو ابارشن کے بعد کی رپورٹ ہیں، جب ڈاکٹر آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو پیپرز ہیں وہ میرے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ میں آپ کو ان کے مطابق اکارڈنگ بتاؤں کہ آپ کا یہ پرابلم ہے اور ایسے ایسے ٹھیک ہوگا. سم ٹائم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ اتنے نرم اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بیبیز کو
संभाल नहीं सकते, यूट्रस वीकनेस की वजह से हमें फिर यूट्रस को स्टिच लगाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर हमारा बेबी डिलीवर होता है। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर्स ने ज़रूर लिखी होंगी आपके डिस्चार्ज पेपर स्लिप पे, तो वो आप मेरे से शेयर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 0333513948 और यही नंबर है 0300513948। इन तीनों में दोनों नंबर पे आप इस दफा जो मेरा मिसकैरेज हुआ था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपकी थोड़ी शुगर भी ज्यादा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे और आपका बीपी हाई होने का रीज़न भी देख लेंगे। कुछ टेस्ट मैं करवा लूँगी, तो आप मेरे साथ ये रिपोर्ट शेयर करें और बिल्कुल परेशान नहीं हो। अल्लाह ताला खैर करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अपनी जो भी प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो इन नंबर्स पर ज़रूर शेयर कीजिए। 0333 खुद आ जाए। हाँ, खुद आ जाए, ज़्यादा अच्छी बात। कोयटा से थी और कोयटा से बिलोंग करती हैं, तो आप ऐसा करें कि पहले अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर लें, उसके बाद तो आपने मेरे एक पेशेंट है कोयटा में, डीएसपी हैं, क्या नाम है, सोहेल नाम है। तो अल्लाह ताला ने उनको ट्विंस बेबी दिए हैं मेरी ट्रीटमेंट से। अभी वो बच्चे 4-5 साल के होंगे, 4.5 साल के, आई थिंक सो। तो ये है कि उन्होंने बहुत पेशेंट रेफ़र किए। तो जो पेशेंट बाय फेस फिज़िकली जब सामने आके बैठ जाता है ना आकाशा, तो 90% उसके मसाइल उधर ही हल हो जाते हैं। तो ये है कि आने से बहुत सारे मसले। आप बहुत दिनों बाद आई हैं, लोगों ने आज आपको ना सही सारी कसरें पूरी करनी है। देखते हैं अभी किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अतिया बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी मैम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और एक दफ़ा मैं कंसीव किया, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो एक दफ़ा कंसीव किया, बेबी डिलीवर हुआ या क्या? नहीं, डिलीवर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ग्रोथ नहीं है इसकी। अच्छा, ग्रोथ नहीं। कज़न मैरिज हैं बेटा आप? नहीं, कज़न मैरिज नहीं हूँ मैं। तो रावलपिंडी से बोल रही हैं तो आ जाएं, तशरीफ ले आएं। दोनों पहले बहनें चाय पियेंगी, फिर आगे कोई बातचीत करेंगे। जी इंशाल्लाह। अभी देखा है तो मेरी सास कह रही है आप कॉल करके उनसे बात करें। चलें, अल्लाह खैर करे। गुड़िया आप बिल्कुल परेशान ना हो। 6 साल शादी को हैं, ऐसे ऐसे लोगों की भी औलाद हो जाती है, अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला कुन कहने वाला है, बस वो उसकी रहमत का कभी भी दरवाज़ा खोल सकता है। आप तशरीफ़ ले आएँ, फिर देख लेते हैं। बाकी मेरे पास जो पेशेंट है 21 साल बाद भी अल्लाह ने करम किया, बल्कि मैं खुद बड़ी हैरान होती हूँ। तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। आप आएंगी तो इंशाल्लाह मैं देख लूँगी। रावलपिंडी से आप नंबर नोट कर लेना। जी, डॉक्टर ने ये कहा है कि जो राइट साइड की ट्यूब है ना, वो मिसकैरेज के बाद ना ब्लॉक हो गई है ना। वो ठीक हो जाएंगी। वो आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएँ, हस्बैंड के साथ आएँ, दोनों मियाँ बीवी के कुछ जो पुराने टेस्ट हैं वो भी ले आइएगा और कुछ नए अगर मैंने खुद करवाने हुए तो मैं भी करवा लूँगी। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, ठीक है, परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और नंबर तो हमने बता दिए, तो बताया नहीं कि गूगल के थ्रू भी आप सर्च करके अफशा मेडिकल सेंटर तक पहुंच सकते हैं। सुबह 9 से 2 बजे तक मैं होती हूँ। संडे को मेरी छुट्टी होती है। पक्का मेरा टाइम है सुबह 9 से 2 बजे तक। मतलब क्लिनिक मेरा 5 बजे तक खुला होता है, लेकिन मेरे टाइम लेकर आना पड़ता है। आप टाइम लेकर आ जाएं तो इंशाल्लाह मैं मिल लूँगी आपको। इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। और नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं 0333513948 0300513948। ये दोनों नंबर जो हैं कभी आप लोगों ने नहीं भूले। जैसे मैंने याद कर लिया, आप लोग भी ऐसे याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ स्टूडियोज के नंबर पे आपको शो हो रहे हैं, उसके साथ साथ आप अभी कॉल कीजिए, बात कीजिए। कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है तो डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बेऔलादी के हवाले से ये प्रीशियस टाइम है। यकीन माने 1 घंटा ऐसे गुजर जाना कि आपको पता भी नहीं चल रहा। अच्छा डॉक्टर अफशा, जो पैकेज इससे कुछ ही टाइम उसमें रह गया, तो उसमें कौन कौन से पैकेज? उसमें जेंडर चॉइस के हवाले से और एज़ोस्पर्मिया के हवाले से लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी। वैसे हमने रमज़ान शरीफ में लगाया था ना, आपको पता होगा। तो वो बस इतने दूर दूर से पेशेंट थे, उन्होंने बुकिंग, किसी ने कहा जी हम रमज़ान के बाद, ईद के बाद, ये वो। तो वो फिर इतनी लंबी एक आकाशा लिस्ट थी ना कि उस सारी चीज़ों को डिनाई करना सम टाइम आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और आगे लेके चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि किसी को मायूस करने से बेहतर है कि खुशखबरी आ जाए, कोई करम हो जाए, अल्लाह ताला रहमत कर दे। तो वो थोड़ा सा फिर ये है कि हमने वो अपने इस पैकेज को शवाल के
इन 15 शवाल तक हमने उसको किया। तो ये है कि थोड़े से दिन रह गए हैं, 5-6 या 7-8 दिन रह गए हैं, पता ही है आपको। तो ये और आप करें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ? ओ, कॉल ड्रॉप हो गई। और देख लें, अब आपने इतना टाइम नहीं लगाना, हर हफ्ते आप लोग यहाँ, आप मुझे यहाँ पे मिलें। मैं तो हारा रोटी खाना भूल सकती हूँ, काशा से मुलाकात करना भूल नहीं सकती। चलें, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग होने चाहिए लाइफ में ऐसे, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अफशान, मैं आपसे मिल के फ्रेश हो जाती हूँ, आप मेरे से मिल के मोटिवेट हो जाती हैं, मैं आपसे मिल के फ्रेश हो जाती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशान आपके प्यार का। अच्छा, एज़ोस्पर्मिया, और इस पे कुछ हमारी बात हो रही थी। एज़ोस्पर्मिया के बारे में एक चीज़ मैं आज ये लोगों को बताना चाहूँगी। 90% जो मेरे पास लोग आते हैं, स्पेशली मेल हजरात, वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो फलां डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप नहीं हो सकते ठीक, या इसका इलाज नहीं है ये वो। तो ये कुछ एज होती है, यानी अगर आप 50 से कम के हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, ये तो पहली बात आप ज़हन में रखें। दूसरी बात ये कि आपके ब्लड के टेस्ट होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया आपके ठीक होने के चांसेस हैं या नहीं है। ये देखिए, तो मैंने प्लीज नहीं, देखिए मुझे बहुत आपका ख्याल है। सबसे पहले आप चाय लेंगे, सबसे पहले आप चाय ले, और मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बोल रही हूँ पिशावर से। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बोलें, कर रही हूँ मैं बात। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैडम, मैं आयशा बोल रही हूँ पिशावर से। अच्छा जी मैडम, मेरी शादी को तकरीबन 13-14 साल हो गया। फर्स्ट टाइम बस हो गया था, कंसीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद से फिर नहीं हो सका ना। अच्छा, तो अभी आपके पास कोई बेबी नहीं है? कोई भी नहीं है। अच्छा। मैंने काफी इलाज कराया। तो पेशावर से गुड़िया बोल रही हो तो जल्दी से आ जाओ। इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। तो आप प्लीज कुछ अगर एडवाइस देना चाहें। बेटा देखें, ये जो नंबर चल रहे हैं ना मेरे 03335139 इन नंबर पे कॉल करके आप टाइम ले लें, और अपना व्हाट्सएप पे ना अपना टेस्ट वगैरह जो आपके पास प्रीवियस है हस्बैंड के या अपने, तो वो शेयर कर दें। दूसरा ये कि आप अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर मेरे साथ मीटिंग करें, और फिर मैं देख लेती हूँ कि अल्लाह ताला खैर करे। अगर मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकी, आपके हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम हुआ या आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो गाइडलाइन दूंगी जो आपकी बॉडी को सूटेबल हो और अल्लाह ताला गुड न्यूज़ दे, ठीक है। बाकी अगर मैं नहीं कर सकती किसी पेशेंट का इलाज, तो मैं डे फर्स्ट ही साफ मना कर देती हूँ, बता देती हूँ कि बेटा मैं आई एम सॉरी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। मैं यानी आपका टाइम और पैसे वेस्ट नहीं करती। और किसी भी पेशेंट को जो भी सुन रहे हैं, एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट है या औरतों को रसोलियाँ हैं, ट्यूब ब्लॉकेज है, पीरियड्स प्रॉब्लम है, किसी भी इशू के साथ वो मेरे पास आती हैं। मैं कुछ टेस्ट करवाती हूँ, टेस्ट करवाने के बाद मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आपको मेरा इलाज करना चाहिए। और मेरा ट्रीटमेंट जो है बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इतनी जल्दी दौड़ के अपने पेशेंट का इलाज नहीं शुरू करती, ये भी मैं बता दूँ। जब मुझे खुद तसल्ली होती है कि आया ये मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं आगे लेकर चलती हूँ। जी बिल्कुल, मैंने कई दफा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। बस ये भी मेरी लक थी कि अल्हम्दुलिल्लाह केटू के जरिए माशाल्लाह से आपसे बात हो रही है, तो बहुत खुशी हो रही है, तसल्ली भी हो गई है। तो इंशाल्लाह मैडम मैं अल्लाह जरूर ताला आऊंगी। आपको मेरे हाथ से शिफा दे। मैं पूरी कोशिश और मेहनत अपने पेशेंट के साथ करती हूँ, तो आप आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और K2 टेलीविजन का बहुत बहुत वो कहते हैं ना शुक्र अदा, भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि K2 टेलीविजन था, जिसके थ्रू आप डॉक्टर अफशा को यहाँ पर देख सकते हैं। और डॉक्टर अफशा के लिए भी टाइम निकालना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इतने पेशेंट्स हों, एग्जैक्टली
तो मैं तो कभी कभी हैरान होती हूँ और एक क्वेश्चन भी डॉक्टर अफशा के सामने रखती हूँ कि डॉक्टर अफशा मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज बस अल्लाह की ज़ात है, और कुछ स्टाफ मेरा बहुत पंक्चुअल है, बहुत कोऑपरेटिव है, और बहुत ज़्यादा काम जो मेरे करने के होते हैं, यानी मैं उनकी ड्यूटीज़ लगाती हूँ तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे होते हैं। अब जैसे नॉन स्टॉप हमारा फ़ोन स्पेशली बजता रहता है, तो प्लीज़ खुदारा मैं बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत सुकून है 90% फ़ोन पे मसले हल करने का, लेकिन बात यह है कि आपका मसला तो नहीं हल होगा ना फ़ोन पे, तो आप प्लीज़ बाय फिज़िकली आप आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं भी हमेशा एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब कॉल करते हैं, आप इतनी ट्विन सिटी से आप बात कर रहे होते हैं, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? शाहिद बोल रहा हूँ भावलपुर से। जी सर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है, क्या सवाल है आपका? शाहिद बोल रहा हूँ भावलपुर से, डॉक्टर साहबा से बात कर रहा था। जी जी बोलें। कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर लीजिए। साजिद साहब रावलपिंडी से साजिद साहब हमारे साथ थे, कॉल ड्रॉप हो चुकी है आपकी, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। और कुछ बात कर रही थी इस कॉल से पहले। इस कॉल से पहले यही मैं बात करी थी कि 90% पेशेंट का ये मोटो होता है कि भी फ़ोन पे हमारी डॉक्टर अफशा से बात करवाएं, तो मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि आप जैसे कोई पेशेंट, जैसे सियालकोट से आज पेशेंट आया हुआ था, जैसे मियाँ वाली से पेशेंट आया हुआ है, तो जो मेरे सामने बैठा हुआ है मैं उसको देखूँ या जो फ़ोन पे एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर अफशा, पर्सनली एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग डरते भी हैं अपने डॉक्टर से, उनका कुछ बिहेवियर ऐसा होता है, कुछ ऐसे तरीके से अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि कुछ खवातीन ने फ़ोन किया था और वो कहा था कि आप जितना अच्छा टेलीविज़न पे बोलती है, अपने क्लिनिक पे भी इतना अच्छे हैं, Exactly. फाइंड योर इन्फॉर्मेशन, सब सुन ले कान खोल के, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बूढ़े, क्या बच्चे। देखें, नेचर विल बी नॉट चेंज। Exactly. तो जो बंदे की हंसने की नेचर होती है, टीवी पे है चाहे घर में है, चाहे वो हर जगह ही ऐसे होती है। और मैं जैसे टीवी पे हूँ वैसे ही वो नो डाउट मतलब अपने ऑफिस में और मेरे ख्याल में टीवी पे थोड़ा इंसान ड्रामा नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। सम टाइम होता है कि आप सामने बैठ के टीवी पे और कुछ मतलब, लेकिन डॉक्टर अफशा जो हैं जैसे यहाँ पे इससे डबल बाहर है, मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट करना, मजीद में मतलब प्यार, मोहब्बत, पोलाइट, ये सब कुछ इनकी शख्सियत में मौजूद है। तो कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद साहब, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है, पूछ लीजिए क्या मैं पूछना शाहिद हूँ भावलपुर से। अच्छा, ये कोई और है? जी जी, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है, क्या सवाल है आपका? जी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं डॉक्टर साहब से टाइम लेना चाहता हूँ, मुझे वहाँ रावलपिंडी आना पड़ेगा। रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन में अफशा मेडिकल सेंटर है, आप सर्च भी कर सकते हैं, डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर लिखें तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मैंने कई बार आपका प्रोग्राम देखा है और मैंने फोन पे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आपसे फोन पे मैं नहीं मिलती, यही बात मैं अभी बता रही हूँ कि फोन पे मैं नहीं बात कर सकती क्योंकि मेरे सामने बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। सुबह 9 से 2 बजे तक मैं नॉन स्टॉप अपने पेशेंट्स को देखती हूँ। आप ये नंबर्स नोट कर लें, मेरे ऑफिशियल नंबर्स हैं, मेरे अभी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, असिस्टेंट बैठे हुए हैं, वो आपको टाइम देंगे, आप टाइम लेकर आ जाएं, ठीक है? चले मैम, शुक्रिया। और दोनों मियाँ बीवी आए, चाहे आप अकेले आना चाहें आप अकेले भी आ सकते हैं, मियाँ बीवी दोनों भी आ सकते हैं, और मिसेस भी अकेली आना चाहें तो आ सकती हैं। बाकी ये है कि जब आप आते हैं मेरे सामने बैठते हैं तो अल्लाह ताला शिफा भी देता है और आपके मसले भी हल करता है। आमीन, और आमीन। इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके साथ जो एंकर बैठी हुई है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, और इंशाल्लाह मैं जरूर आऊँगा। मैं नंबर आपका ले दिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना बड़ा मसला होता है उसको एकदम से आप इतना सा कर देती, मैं भी हैरान हो जाती यहाँ पे बैठ के, इतना बड़ा मसला था उसको एकदम से हल कर दिया। हाँ पता क्या, देखें अब 25 साल मेरे एक्सपीरियंस को हो गया। दूसरी बात ये कि फिर की फायदा अगर मसला ना हल करें। एग्जैक्टली, फिर की फायदा, फिर की फायदा है ना? हाँ बिल्कुल।
تو آپ بھی جتنے لوگ جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے وہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. وہ یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ ہم کال نہیں کر سکتے, ہم بات نہیں کر سکتے, ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے, یا اپنے مسائل جو ہیں ہمیں وہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ آپ اپنا مسائل مسئلہ سوال کھل کے پوچھ سکو. لوگوں کے ایک ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے, جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں یا جو لوگ وہ مطلب اس دنیا کی مخلوق نہیں ہوتے, یا آپ یہ بول رہی تھی لیکن میرے مائنڈ میں آتا پتہ نہیں وہ کون سی حور پری ہیں جو اسٹوڈیوز میں اس ٹائم ہیں, پتہ نہیں زمین پہ قدم رکھتی ہیں یا نہیں. اس دنیا میں ہی ہیں اور ادھر سیٹلائٹ ٹون میں ہی ہیں اور افشا میڈیکل سینٹر میں ہی ہیں. صرف اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, ذرا آسمانی مخلوق بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو صرف ایک سنڈے جو ہے وہ آف ہے, تو آپ لوگ ٹائم لے سکتے ہیں. چھٹی دینی چاہیے نا آپ لوگوں کو. یہ بنتا ہے ڈاکٹر افشا, نہیں تو میرے میاں نے مجھے گھر سے نکال دینا اور کسی نے مجھے رکھنا بھی نہیں. نہیں رکھنے والے بہت سے ہیں. تو بہت سے لوگ جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کال بھی کر رہے ہیں. تو السلام علیکم, کس نے ہمیں جوائن کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مسز عثمان ہوں, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اور میں میم افشا کو بھی السلام علیکم کہتی ہوں. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مسز عثمان؟ جی میں ٹھیک ہوں میم. میرا پتہ نہیں مسئلہ اب آپ سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. اصل میں تھوڑا سا اپنے بچے کی وجہ سے کنسرن ہوں. اس کو آٹزم کا مسئلہ ہے. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آٹزم کا. اچھا, تو میم اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ اصل میں میرا تھوڑا شعبہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن ہمارے کلینک پہ ڈاکٹر حرین شاہد بیٹھتی ہیں 3 سے 5 نا. تو اگر یہ ان نمبرز پہ آپ فون کر کے ٹائم لے لیں تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے. چلیں میم, ٹھیک ہے. آپ کو دیکھا اسکرین پہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو, آپ خود بڑی اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے زندگی دے آپ کے بچے کو بھی, اور مشکل سے نکالے, آسانی کرے اس کو. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ڈاکٹر افشا, بچوں کے اسپیشلسٹ کے علاوہ, چائلڈ اسپیشلسٹ کے علاوہ اور کون کون سے کلینک پہ؟ اور چائلڈ اسپیشلسٹ کے علاوہ اسٹمک اینڈ لیور کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر. مختلف اوقات میں بیٹھتے ہیں. وہ آپ ٹائم لے کر اپنا پرابلم بتائیں گے تو پھر وہ آپ کو ٹائم مل جائے گا. وہ آپ کو ٹائم مل جائے گا. لیکن ابھی جو پروگرام ہے, جو زندگی کی امنگیں ہیں, جو زندگی کی امیدیں ہیں, جو زندگی کے پھول ہیں, جو زندگی میں خوشحالی ہے, وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے زندگی, اس میں تمام تر آپ کی ہی بات ہوتی ہے. اور اگر یہ کہیں کہ یہ پروگرام ہے ہی آپ لوگوں کا, تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر جو ڈاکٹر افشا آتی ہیں, یقین جانیے کہ یہ آپ کے لیے آتی ہیں. اپنے پریشیس ٹائم میں سے ٹائم نکالنا بہت مشکل کام ہے. آپ اگر اپنی لائف کو لے کر اٹھا کر دیکھ لیں تو کسی کے لیے ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہے. لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات چن لیتی ہے, جن کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ اتنی انسانیت میں سے وہ کچھ انسان ہیں جن کو چن لیتا ہے, تو ان میں سے ڈاکٹر افشا جو ہیں وہ ایک ہیں, جو کہ جتنی بھی خدمت خلق یہاں پہ کر رہی ہیں, لوگوں کا فائدہ کر رہی ہیں, لوگوں کی بھلائی کر رہی ہیں. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بارے میں سوچتے ہیں. اسکرینس پر نمبرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ہمیں بھی کال کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افشا میڈیکل سینٹر کے جو نمبرز ہیں ان پہ بھی کال کر سکتے ہیں, پریویس رپورٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں, ٹائم بھی لے سکتے ہیں. جو آج کل پیکیجز چل رہے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ پیکیجز جو ہیں وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو ابھی پیکیجز جو ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں, ایگزیکٹلی ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں اور جو جینڈر چوائس کے جن کے بھی ایشوز ہیں, وہ لازمی کال کیجیے, کیونکہ پیکیجز چل رہے ہیں. تو آپ لوگ ٹائم بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں, کیونکہ 20% آف ہے. 20% آف ہے. یہ میں کنفرم کر رہی تھی کہ 20 ہے یا 15 ہے, وہ 20% آف ہے. تو بھئی بالکل بھی وقت کا ضیاع نہ کریں, بلکہ فوراً سے فون اٹھائیں. نمبرز آپ کو اسکرینز پر نظر آ رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی ٹیون کیا ان کو بھی یہ بتاتی چلوں کہ بے اولاد لوگوں کے جو مسائل ہیں, جن کی اولاد نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, تو وہ بھی کال کر کے اپنے تمام مسائل جو ہیں ڈاکٹر افشا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایزوسپرمیا کے پیشنٹس جو ہیں وہ بھی تمام تر مسائل جو ہیں ڈاکٹر افشا سے پوچھ سکتے ہیں, بلا جھجک. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو.
कॉल कट चुकी है, आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी भी आ रहे हैं और टाइम होगा भी काफी ज्यादा। नहीं डॉक्टर अफशान देखिए कैसे टाइम 20 मिनट्स रह गए हैं और ये टाइम ऐसे करके गुजर जाता है। और मुझे लगता है कि आपके क्लिनिक पे बैठते ही जब पेशेंट्स को आप देखते होंगे आपको होश नहीं रहता होगा कि बिल्कुल सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती और एकदम से टाइम जो है वो गुजर जाता है। बल्कि अक्सर पेशेंट्स की कंप्लेन है कि भी आप ज्यादा टाइम करें, मैं इससे ज्यादा क्या टाइम करूं, मैं खुद थक जाती हूँ। मैं खुद थक जाती हूँ। एग्जैक्टली डॉक्टर का फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब वो फ्रेश होके एनर्जेटिक तरीके से पेशेंट को चेक करेगा। आकाशा ये मोटो है कि मैं एक पेशेंट देखूं या 10 देखूं, ठीक होने चाहिए। एग्जैक्टली तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मैं रश लगा लूं और मैं ठीक एक को भी ना कर सकूं। मेरी कोशिश ये होती है एक पेशेंट चाहे देखूं चाहे 10 देखूं लेकिन वो सारे मेरे से ठीक हों, और जिनको मैं नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनको डे फर्स्ट ही मैं मना कर देती हूँ। डॉक्टर अफशान की सिंसियरिटी का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि सिंसियर होकर अपने पेशेंट को लेना। और मुझे नहीं लगता कि ये पेशेंट समझते हैं क्योंकि जब ये ठान लेते हैं कि भाई मैंने इस बंदे को ठीक करना है तो फिर ये ठीक कर देते हैं और अल्लाह ताला की जो मदद है वो इनके साथ होती है हमेशा, क्योंकि अल्लाह मेरी नीयत देख रहा है। एग्जैक्टली अमलों का दारों में दार नीयतों पर है। तो देखते हैं कि किसने किस नीयत से हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? हेलो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। ये हमारी बहुत बड़ी फैन है, इस जिंदगी की बहुत बड़ी फैन है। क्या कहेंगी, क्या सवाल है आपका? अच्छी सी तारीफ करने आई हो तो ऊंचा सा बोल दो। हाँ, तारीफ ऊंची अच्छी लगती है ना। हाँ, कोई बात तो आया मैं रैब होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप हमारी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, हम आप लोगों के बहुत बड़े फ़ैन हैं क्योंकि जब हमारे व्यूवर्स होते हैं और जो देखने वाले उनकी प्यार और मोहब्बतें सम टाइम जो होती हैं उनकी दुआएं लग जाती हैं। दुआ बहुत बड़ा, और आपके साथ तो दुआएं भाई आपके पेशेंट्स की जिनको आप डेली रूटीन में ठीक कर रही होती हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं मतलब बहुत सारे पेशेंट को देख रही होती हूँ तो मैं ये सोच रही होती हूँ अल्लाह मियाँ इसको ठीक कर दे, और नहीं तो दुआ तो करेगा ना। बिल्कुल, दुआ तो लगेगी, दुआ तो लगेगी ना, दुआ तो लगेगी ना। तो बस अच्छा, ये जज्बा बहुत कम लोगों में होता है कि वो इस चीज को एडमिट करें कि भाई पता दुआएं भी ये है कि भी हमने इधर ही रहना है। हमने मरना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और हम किसी को लूट लेंगे या किसी को कुछ भी कर लेंगे, बुरा कर लेंगे उसके साथ, तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। नो नो, धोखा जो एक ऐसी चीज है, झूठ ऐसी चीज है कि वो पलट के आपकी तरफ आएगा। तो जो चीज आप जिसको दोगे ना वो आपको, वो हमेशा कहते हैं धोखा जो है अपने ठिकाने को कभी नहीं भूलता। जहाँ से धोखा स्टार्ट होता है वो घूम फिर के वहीं पे आता है। ये चीज है कि लोगों के माइंडसेट ऐसे हैं, किसी भी शोबे में आप चले जाएं, लोग कहते हैं भी मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए, बिल्कुल, दूसरे जाएं जहन्नुम में। बात ये है कि अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। और ये थोड़ी सी साइकी अगर हमारे माशरे में स्पेशली 90% औरतों की बन जाए ना, चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे वो मतलब मैं खुद औरत हूँ लेकिन मैं 90% औरतों के खिलाफ हूँ। मेल्स इतना खराबी पैदा नहीं करते जितनी खवातीन करती हैं, क्योंकि वो ट्रैक दिखाती हैं गलतियों के, तो वो गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, हमेशा आप एक चीज़ कहती हैं कि मर्द हजरात जो है एजोस्पर्मिया के खास तौर पे पेशेंट कर लो, अगर औरतों के यही मसाइल हैं बांझपन के, तो मर्द हजरात जो इतना ववेला नहीं करते जबकि औरतें कर देती हैं। वो उनमें सब्र बर्दाश्त, हाँ बहुत ज़्यादा। शुरू में तो मुझे बड़ी फेस करना पड़ी ये प्रॉब्लम्स के मैं दोनों मियाँ बीवी को स्ट्रेट अवे सामने कह देती, तो सम टाइम बीवी को पहले दिन ही पता चलता था कि भी मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम। अच्छा, बीवी को 101 प्रॉब्लम हो, हस्बैंड कभी नहीं कहता उसको। एग्जैक्टली। औरत का जज्बा, औरत का दिल इतना कमजोर है या औरत का इतना कंट्रोल नहीं अपने ऊपर, बेचारी की बर्दाश्त और सब्र नहीं। हालांकि औरत ज्यादा सब्र वाली है लेकिन इस मामले में और मामलात में सब्र औरत में बहुत ज्यादा है। वो कर भी मियां लेती के है। बारे में थोड़ा सा ना जज्बाती है।
اور جیسے کیوں ہو گیا بھائی ایگزیکٹلی, اور جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے تو سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے, بہت سے کیسز ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے دیکھنے میں ہے کہ ڈائیورس کی جانب بڑھنا بالکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو بالکل گزارا ہی نہیں. ایسی خواتین کو میں جانتی ہوں جن کی ٹیوب بلاکیج ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کچھ بھی, لیکن ہسبینڈ 18 سال سے گزارا کر رہے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے تمہارا, لیکن اگر مرد میں پرابلم ہے تو عورت اس کو کہیں نہ کہیں گزارا کر رہی ہے, یہ نہیں کہ چھوڑی ہے, لیکن اس کو کسی جگہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہے, گزارا کر رہی ہے پر کسی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام سید قاسم علیشہ ہے. جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہے. جی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام, ابھی لائیو دیکھ رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری مسز کو فیبرائڈ کا پرابلم ہے. فیبرائڈ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا ایشو. جی فیبرائڈس ہیں, رسولیاں ہیں ان کو. تو کیا ایج کیا ہے میم کی؟ 36. تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں بیٹا؟ جی میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں, ویسٹری سے. اچھا ویسٹری سے. تو آپ آ جائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی یا ختم ہو جاتی ہیں, ٹریٹمنٹ ہے ایسے میڈیکیشنز وغیرہ ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا, میں اس پہ پھر ٹائم لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ٹائم لے کر آ جائیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور کتنے اس سے کہا کہ بھائی راولپنڈی سے ویسٹریج سے میں بات کر رہا ہوں, 10 to 15 منٹس کی ڈرائیو ہے, آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. کیونکہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کرتے, بات وہیں پہ رہ گئی کیونکہ لوگ بہت بےتاب ہیں آج آپ سے بات کرنے کے لیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ خود وہاں پر ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر کے سامنے خود بات کرنا, اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ ان کے سامنے رکھنا, تب آپ یقین مانیں آپ ایگزیکٹلی 70 to 80% آپ وہیں پہ ٹھیک ہو جاتے ہو. اس کے بعد جو آپ کی بیماری ہے اس پہ کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری ہے. کوشش کریں, وزٹ کر لیں. میں ایک بات بار بار کہتی ہوتی ہوں اپنے پیشنٹس کو بھی اور کاشا, کہ آپ کی صحت بہت ضروری ہے. آپ جو ہو وہ جوتی یا کپڑا نہیں ہو یا پرس نہیں ہو یا کوئی ایسی جیولری نہیں ہو کہ غلط آ گئی تو کوئی بات نہیں, لے لیں گے, خیر ہے کسی کو دے دے, گزارا. میڈیسن ایسی چیز ہے جو آپ کی باڈی میں جائے گی اور آپ کو اچھا بھی کرے گی اور آپ کو برا بھی کرے گی. ایگزیکٹلی, جو آپ خود سے سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کے بعد کہتے ہیں میری یا آن لائن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آن لائن سے تو خرابیاں ہی ہوئی ہیں, منگاؤ کچھ اور آتا کچھ اور ہے. ون ٹائم آپ ضرور ملیں کسی بھی ڈاکٹر سے, جس بھی ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, آپ فرسٹ ٹائم لازمی جائیں. پھر جب ڈاکٹر کے پاس آپ کی ساری ہسٹری آ جاتی ہے, جیسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں, فرسٹ ٹائم جب وہ آتے ہیں ان کی ساری ہسٹری میرے پاس آ جاتی ہے. پھر وہ ٹیسٹ رپورٹس یہ وہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں, ان کی فائل ہوتی ہے. پھر اگر وہ فون پہ کوئی بات پوچھتے ہیں یا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے. ایزی ہو جاتا ہے آبویسلی, جب فرسٹ ٹائم آپ کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. 051 اور آگے نمبر جو ہے ہماری اسکرینس پر آ رہا ہے, تو آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افشاں میڈیکل سینٹر کے جو نمبرز ہیں وہ میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ نمبر اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, بعد میں آپ ٹائم بھی لے سکتے ہیں, کسی کو دے بھی سکتے ہیں. مشورے بہت لوگ دیتے ہیں, اور جیسے آپ میں کیا مشورے بہت دیتے ہیں, نمبر نہیں, نمبر آپ لوگوں نے دینا, جو آپ کا کام ہے آپ نے اتنا کام کرنا ہے اپنی طرف سے. اچھا سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی کی فلاح کے لیے کوئی کام کر رہے ہو کہ بھائی اس کے لیے اچھا ہو جائے, تو بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا, تمہیں کیا ضرورت تھی. کرنا چاہیے دوسروں کے فلاح و بہبود کے, جو آپ کے اختیار میں, دائرے اختیار میں جو چیزیں کائنڈلی آرٹسٹ ان کو تو آپ لوگ کر لیں, اور اپنی نیتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اچھی رکھیں تاکہ آپ کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جائیں. اور ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ نیت تو اچھی تھی, یہ تھا وہ تھا, لیکن بہت سے ڈاکٹرز کی اگر بات کر لی جائے, فیسز تو بہت لیتے ہیں لیکن اس کے بعد علاج صحیح سے نہیں کر پاتے, ٹائم نہیں ہوتا نا, نہیں, کوشش ان کی پوری ہوتی ہے, جتنی آ رہی ہیں نا فیسز وہ لیتے جائیں. یہی بات ہے نا کہ پیشنٹ اکٹھا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ 10 فون آیا 10 کے 10 کو بلا لینا, بالکل, یہ بھی علاج ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی بلا لیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی جیسے ایک خاتون نے پوچھا میرے بیٹے کا مسئلہ, وہ خاتون کال پہ آ گئی ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں لائکا بات کر رہی ہوں. زاہدہ, ڈاکٹر افشاں یہاں پر موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی, میری شادی کو 3 سال ہو گئے, میرے بچے نہیں ہیں, مجھے PCOS کا مسئلہ ہے, پانی کی تھیلیاں ہیں. پانی کی تھیلیاں ہیں,
اچھا پولیکل سسٹل اووریز ہیں. تو زائدہ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. اے اللہ زائدہ پھر فون فوراً سے بند کر دو اور صبح میرے کلینک پر ملو میرے سے, ٹھیک ہے؟ آپ صحیح ہے. فوراً سے فون بند کر دو اور یہ نمبر نوٹ کرو 0335139482 اور ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے ٹائم لے کر گڑیا میرے پاس آ جاؤ. اور پولیکل سسٹل اووریز ہوتی ہیں جو جن کو آپ کہتے ہو پانی کی تھیلیاں, یہ ریموویبل ہیں, یہ سافٹ سی ہوتی ہیں جیسے پانی کے ببلز بنتے ہیں, یہ ختم ہو جاتی ہیں میڈیسن سے اور اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے جیسے ہی یہ ختم ہوتی ہیں حمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہے, پراپر کچھ ٹیسٹ ہیں, روبیلا وغیرہ کے, 70 ڈاکسی کے, CA125 وغیرہ کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے 2 مہینے کا کورس ہے, 1 مہینے کا کورس ہے, 45 ڈیز کا کورس ہے, وہ پراپر کھائیں اور پھر ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہو گیا. تو جو میرے پاس پہلے کی رپورٹ ہے وہ بھی ساتھ لے کر آئیں, نہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم کروا لیں گے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور اتنی جلدی ٹائم مل جائے گا؟ میں سوچ رہی ہوں کہ جن کو میں نے بتانا ان کو بھی میں بتا دوں کہ ٹائم مل جائے گا. ٹائم لیں گے تو مل ہی جائے گا نا, چلیں گے سفر تو کٹ ہی جائے گا آہستہ آہستہ. بالکل, اگر سفر کاٹنا ہے تو چلنا تو ضروری ہے, چلنا ضروری ہے, تو چلتے رہیے, زندگی ہے. اور اسکرینس پہ ہماری نمبر جو ہے وہ آ رہے ہیں, ان نمبرز پہ آپ کال کریں. اب تو ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا, تو آپ لوگ پھر بھی کال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویک دوبارہ ہم لوگ آپ سے یہیں پر ملیں گے, لیکن ڈاکٹر افشاں کے جو نمبرز ہیں وہ لازمی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ لوگ اس ویک میں ایک اور جو ہفتہ ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ جو ڈیلز ہوتی ہیں ہماری, یہ جو ہیں پیکیجز ہیں 20% آف چل رہا ہے, تو یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. بالکل, تو پھر میں تو چاہتی ہوں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, بلکہ میں یہ چاہوں کہ کوئی ان دنوں نہ آئے تاکہ پیکیج ٹائم ختم ہو جائے. نہیں ڈاکٹر افشاں ایسے کچھ نہیں کرنا, کیونکہ 1 سال کے بعد یہ پیکیجز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جاتے ہیں ڈاکٹر افشاں کی جانب سے. تو ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں اور جینڈر چوائس کے جتنے بھی کیسز ہیں, اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ 20% آف کے ساتھ آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں, پراپر اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو ٹائم جو ہے بالکل بھی مت ویسٹ کریں, کیونکہ بہت ہی ایک پریشیس ٹائم جو ہے آپ کی لائف کا وہ گزر چکا ہے. تو اب مزید جو وقت ہے اس کو بالکل بھی ضائع نہ کریں, بلکہ جلدی سے جلدی بکنگ کروائیں اور ان کے پاس آئیں اور اپنا علاج جو ہے وہ سٹارٹ کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر وہی چیز کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی شادی کے بعد کا جو ٹائم ہے, بے شک آپ کے 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, 15 گزر گئے, یہاں تک کہ ہمیں کالز آتی ہیں 25 to 30 ایئرز بھی ان کے گزر چکے ہوتے ہیں. میرے ایک پیشنٹ کی 28 سال بعد پریگننسی ہوئی ہے ماشاءاللہ. 28 سال بعد, ایک بہت بڑا عرصہ, اتنے بڑے عرصے بعد, اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جلدی نوازے گا. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ان کی ڈلیوری میں. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کرم کرنے پہ آئے تو کوئی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ جو اولاد کا معاملہ ہے آکاشا, یہ انتہائی خدائی معاملہ ہے. اس میں آپ جو خود پیشنٹ ہے وہ انتہائی بے بس ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہر ڈاکٹر کو کوئی فتح دینی ہوتی ہے یا شفا دینی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ سے کسی پیشنٹ کو, تو وہ بہانہ بن جاتا ہے میں یا کوئی بھی ڈاکٹر. لیکن آپ یقین کریں جب پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو دعاؤں کا جو ایک دار و مدار ہوتا ہے, دعائیں جو آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں, چلنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے. وہ بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے. اور بہت سے پیشنٹس کی طرف سے یہ ہوتا ہے جب بہت سے لوگ جو ہیں جن کے چہروں پہ وہ فرسٹ ٹائم جو خوشی ہوتی ہے نا, یقین جانے وہ دیکھ کر تو دل باغ باغ ہوئی. کیونکہ ہم, چلو میں اس فیلڈ سے نہیں بھی ہوں, ڈاکٹر افشاں صاحب بیٹھ کے کچھ تھوڑا بہت ہو گیا, 1% تو پتہ چل ہی گیا, لیکن پھر بھی اپنی فیلڈ میں جن لوگوں کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں, جب ان کے حل کرتے ہیں تو یقین جانے کہ ان لوگوں کے چہروں پہ جو اسمائل ہوتی ہے وہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جینے کا حق ادا کرتے ہیں. وہ دیکھیں کاشا, بہت ساری زندگی کے مسائل ہوتے ہیں جو آپ سالو کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اوپر بیٹھی ہوئی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آپ کے مسئلے بڑے سارے حل. میں بڑی جگہ اکثر سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے ایسے وہاں سے میں نکل جاتی ہوں مسئلے مسائل سے کہ جیسے مکھن سے بال, لیکن میں اگر اپنے, ہم بہت زیادہ لوگوں سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں سے اجر مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذہن سے آپ ختم کر دیں کہ ہمیں جس سے ہم نیکی کر رہے ہیں وہی اجر دے گا. اگر خدا سے اگر اجر لیں گے نا
तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखें। जिससे भी नेकी करें और पीछे मुड़ के उसे दोबारा नहीं देखें। मैं तो जिस पे से बात करती हूँ उससे आई कांटेक्ट भी नहीं करती कि वो शर्मिंदगी ना महसूस कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बोलें। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बोलें। जी मैं ये पूछना चाहती थी कि ये थोड़ा मेरे पेट का मसला है, मेरे यूट्रस का थोड़ा मसला है। तो आपका प्रोग्राम देख के तो बड़ा अच्छा लगा है, माशाल्लाह से आप बड़ी प्यारी लग रही हो। तो ये मैंने पूछना था कि ये मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका मसला क्या है मैम? तारीफें सारी समझ आ गई, मसला समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। दोबारा कॉल करें क्योंकि ऑनेस्टली आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी, हमें समझ नहीं आ सकी कि आपने बात क्या की है। तो दोबारा भी आप कॉल कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में टाइम जो है वो खत्म होने वाला है हमारा। और अच्छी सी बात बोल देती हूँ। हाँ, मैं वही उसी तरफ आ रही थी, एक अच्छी सी बात जो है वो बता दें। अच्छी सी बात ये बोल देती हूँ कि आसानियाँ फैलाएं और आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और टाइम लेकर आया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरे ये जो 4-5 नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स पे जो आप सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज करते हैं उसमें मेरे मॉर्निंग पहुंच गई है। उससे मेरे जो जेन्युइन पेशेंट या मसाइल का शिकार जो लोग होते हैं वो रह जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा किया कीजिए इस तरह के। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पहुंच गई, गुड नाइट पहुंच गई, गुड आफ्टरनून पहुंच गया, सब कुछ हो गया। तो आप प्लीज़ इस तरह के मैसेजेस ना करें, बल्कि जो काम से रेलिवेंट चीज़ें हैं वही शेयर किया कीजिए ताकि मसाइल जो है वो पैदा ही ना। हमेशा मैं कहती हूँ कि दूसरों के मसाइल को हमेशा कम करने की कोशिश करें, ना कि आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं जा रहे। मैं भी होंगी, डॉक्टर अफशा भी होंगी, प्रोग्राम भी होगा, ज़िंदगी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगले हफ्ते। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन और प्यारी सी डॉक्टर अफशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।